बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अरब के चोरों के एक गिरोह ने किसी पहाड़ी चोटी पर कब्जा कर लिया। इन चोरों से इस पहाड़ी का कब्जा छुड़ाने के लिए इस वक्त के बादशाह का लश्कर भी आजिज रहा। वो चोर पहाड़ के एक महफूज तरीन गार में पनाह गज़ीन थे। बादशाह वक्त को इसके मशीरों ने मशवरा दिया कि अगर इन लोगों के शर पर काबू ना पाया गया तो इनका शर इसी तरह बढ़ता जाएगा और फिर इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो दरख्त अभी जड़ पकड़ रहा है इसे उखेड़ना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि वो जड़ पकड़ जाए। अगर वो मुकम्मल दरख्त बन गया तो फिर इसे जड़ से उखाड़ना ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर किसी चश्मे को इसके इब्तिदा में ही किसी सुई से रोक दिया जाए तो वो रुक जाता है, मगर जब वो चश्मा पूरी आबताब से बहना शुरू हो जाए तो फिर किसी हाथी के ज़रिए भी इसे रोकना मुमकिन नहीं होता। चुनाचा बादशाह ने फैसला किया कि इन डाकुओं की जासूसी करवाई जाए। जिस वक्त वो डाकू लूट मार करने के लिए चले तो इनकी क़यामगाह खाली होंगी। बादशाह ने तजर्बाकार और लड़ाई के माहिर सिपाहियों को इस गार की एक घाटी में तैनात कर दिया। रात गए जब वो लूट मार के बाद वापस लौटे तो थके मारे इन चोरों ने अपने हथियार उतारे और लूटा हुआ माल रखा और सो गए। रात का एक हिस्सा गुजर जाने के बाद इन सिपाहियों ने इन चोरों को सोते में काबू कर लिया और इनके हाथ बांध दिए। सुबह के वक़्त इन्हें बादशाह के दरबार में पेश किया गया। अवामुल नास जानते थे कि अभी इन चोरों की गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। इन चोरों में एक खूबसूरत जवान भी था जिसकी अभी दाढ़ी निकल रही थी। एक वज़ीर को इस जवान पर तरस आ गया। इसने बादशाह के तख्त को बोसा दिया और इस जवान की सिफारिश की कि अभी इसने जवानी का मज़ा नहीं चखा। मैं आपके उम्दा अखलाक से उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस जवान के हक़ में सिफारिश को कबूल किया जाए और इसे मुआफ़ कर दिया जाए। यह आपका मेरे ऊपर एहसान होगा। इस जवान को माफ़ कर दिया जाए। बादशाह ने जब वज़ीर की बात सुनी तो जलाल में आ गया और ये इसके मिजाज के ख़िलाफ़ था। जिसकी हकीकत बुरी हो वो नेकों के साए में भी सही नहीं रह सकता और नाअहल की तरबियत करना ऐसा है जैसे गुंबद पर अखरोट रखना। बादशाह ने कहा कि इन चोरों को जड़ से काट देना ही बेहतर है, क्योंकि आग बुझाने के बाद एक चिंगारी को छोड़ देना या सांप को मारकर इसके बच्चे की परवरिश करना अक्लमंदी की दलाइल नहीं। अगर बादल से आबे हयात भी बरसे तो तब भी बेद की शाह से फल हासिल नहीं होता और कमीने के साथ वक़्त ज़ाया करना अक्लमंदी नहीं, क्योंकि बोरिए के नरकल से शुक्र नहीं मिला करती। वज़ीर ने जब बादशाह का मौक़िफ़ सुना तो रज़ामंदी ज़ाहिर करते हुए बादशाह की राय को सराहा और अर्ज़ किया कि बादशाह का फरमान अपनी जगह दुरुस्त है, मगर इनकी सोहबत में रहकर जवान ज़रूर इन्हीं की मानिंद हो जाता और अगर यह नेकों की सोहबत में रहा तो हो सकता है कि नेक बन जाए। और इन चोरों की सोहबत ने अभी इसके दिल में जड़ नहीं पकड़ी। हदीस के अल्फाज भी हैं कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर इसके वालिदैन इसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरों की सोहबत में रहा, इसलिए ख़ानदान नबूवत से इसका ताल्लुक़ टूट गया और असहाब कहफ़ का कुत्ता नेकों की सोहबत में रहा
اور نیک کہلایا۔ وزیر کی دلائل سن کر دربار میں موجود کچھ لوگ اس کی رائے کو ترجیح دینے لگے۔ چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ نے اس جوان کو معاف کر دیا۔ رستم نے اپنے باپ زال سے کہا کہ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس وقت اس کے باپ کے بال سفید تھے۔ ہم نے متعدد مرتبہ دیکھا کہ چھوٹا پانی کا چشمہ جب پھیل جاتا ہے تو پھر پورے اونٹ کو اس کے بوجھ سمیت بہا لے جاتا ہے۔ الغرض اس جوان کی تربیت نہایت ناز و نعیم سے ہوئی۔ اسے پڑھایا لکھایا گیا اور اس کی تربیت کے لیے ایک استاد مقرر کیا گیا جو اسے آداب اور بادشاہوں کے حضور بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتا تھا۔ پھر اس جوان کی تعریف ہر کوئی کرنے لگا۔ ایک وزیر نے بادشاہ کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کیں کہ اچھے استاد کی تربیت سے وہ جوان نیک ہو گیا اور اس نے اپنی تمام بری عادات ترک کر دیں۔ بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے، اگرچہ وہ انسانوں کی تربیت میں رہے اور موقع ملنے پر وہ اپنی پرانی خصلت کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ وہ جوان بھی 2 سال کی تربیت اور محنت کے باوجود علاقے کے بدمعاشوں نوجوانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا اور ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے مل کر وزیر اور اس کے 2 بیٹوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور وزیر اور اس کے بیٹوں کو قتل کرنے کے بعد اس کا مال لے کر بھاگ گئے۔ اس جوان نے اپنے ساتھیوں کی رہنمائی اسی پہاڑی کی غار کی جانب کی جہاں وہ پناہ گزین تھے اور پکڑے گئے تھے۔ اب وہ اپنے ان نئے ساتھیوں کے ہمراہ لوٹ مار کرنے لگا اور اس نے بغاوت کر دی۔ بادشاہ کو جب اس جوان کی اس حرکت کے متعلق معلوم ہوا تو اس نے افسوس کا اظہار کیا اور اپنی انگلی کو دانتوں میں دباتے ہوئے کہا، گٹھیا اور زنگ آلودہ لوہے سے کبھی اچھی تلوار نہیں بن سکتی اور پڑھنے لکھنے سے کوئی نالائق لائق نہیں بن جاتا۔ بارش کے پانی میں جو پاکیزگی موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں، مگر باغ میں پھول اگتے ہیں اور بنجر زمین میں کبھی پھول نہیں اگتے، کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ بروں کے ساتھ نیکی اور نیکوں کے ساتھ برائی کرنا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ جس کی فطرت میں برائی ہو اس پر کسی قسم کی تربیت بھی کوئی اثر نہیں کرتی اور جس کی فطرت نیک ہو اس پر کسی قسم کی بری صحبت اثر نہیں کرتی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک آپ سب کی اور میری زندگی میں آسانیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔